Era togo. Balma an sogoma tu bon. Am tara président ni folo donc ana balma ke président re ñoxoy sisam. Yelemani association ñamogo do ñakilla adugulente yelemani ka shila quoi. Donc vraiment kuma kan ya sun koro kuma kan ya tigi yere de da. Donc mogom yere be situation ñedon. Ni situation ni ngali ko la obseka akilna dima akilna munu na bise ki blasira parce que amerom na redo soso kan be ambe ba kala mani mo fe ga don doro be bon doga histoire donc a tiana galo a donga gelen quoi donc ni kuma me atiki yere da donc e baro vraiment ni kuma imbora yaro mina abora boro la quoi mbal magay ni sogoma ane kon seron ma bi fena na nga soutenage ke abala musamna tatu ga fuli ba be au fen fe belin nan wakatina donc on est kon série ma bi vraiment il y a un problème ça fait longtemps global mais en tant que femme yere be yele mani kono vraiment ne série ma bi ki nyinga fen juman keleme ka au duku aka duku yere kono la pourtant ni a jete ne maraka diu olu de be association baw sigiya kata hospital baw jo kata fenyera ma chaman ke afriki ya donc an bamanandon yere an be ka essayer ça ka usu ola donc fen juman keleme ka o kamanaga malgré tout ça be kan be ka faso yere kana do wi fen jumene keleme ka o dukumbi na se ka mu fo jamana nyeng mako ka se ka mechi ko mina kwa donc e to ko yere di folo OK ni association de akane ni mo français nao e comme yere banka yelmane an ka jemo munu be kamara nao ameru ni a député ulu de ka segen banka ko sobe anya ka dana dauka me oboran de ko ko ka min ka nye to ka nye ate ka fo ta don de be ba don unyi na ku ci kunde sigira ko ni grandoni ko sababu yala we ko do la se amma yelmane do ko no no we injustice ni corruption parce que sariate wo mo ta et normalement haramadi ala il y a des droits il y a des devoirs mais on ni femme kaka anga minga ambake mais an yore mi anta bon kolo mo be ka min to e on so ko tay ay tien parce que jamana tumba nga femme kanye amade ka kanya uta kanya fana ne be sam bi duru sa sabara depuis ne wala ne ma e di mali fe ke am daro la femme me ajire dadi ka bo am fa la kana blanc la donc o se fait politicien ne yoro tinya fo ka mo plan na ka si lu tinya ka puru tinya o de nana ni ne ye ko asere ya no bi ku kere sababu ka mo lawli ka tam uti o la do anna ku ke ne ko silala o de sababu ya la ko sino akera du min na o to ko kersinane OK daga kane problème ne akilla depuis bité awe problème chaman soro ana ko député ñogonche ay problème chaman soro daga kane yere kono donc na ya jetemne sa marfam kanga ci jugula o marfan kele ne cira au balma chamana awa dugula enno donc moko juma yere de kera no ko insababu pour que kanu kololo inke ka awa deme amunu be afrique bu soro quoi munu jogira awo ani munu minara awo kuma mun fanye ko gendarme ko ma ko Mamadou de déplacer Mamadou e Johnny Mamadou awa gasama o reta yoro do ambero na sisa atete mawka na kelendere anaka mairie yere be kai ko imake ale nyana ulu de brauni na tiye ulu de ko la katanga mo parce que na jetemne malen do nyara ka kise chinyogona ne akilla chama beke nu be tamogo ka fonction o zonga barai quoi mais mogo mne kise chi akwa mogo la est ce que ibise ka fanya na soro ni tenitiku yere de ka barado ou bien ni gardu de ka barado parce que là ibeka peut-être a kerefe mogo be se ka no ko sugu yo ubadugo maintenant aw ya dada la aw munu ba ko nya do ka fese aka chala fa am se ka familiali chama soro côté fena la quoi d'accord et que ça me pose non militaire ou de mobili wala de bora kay kata ko gendarme ni militaire ou ko yere kelen ko yaram pour demander flawere tara sa fe mobili ko non marfa mintira marfa kelen be anga mo bulo ye mo boni gazier fo ka sega et puis demsonu de donde ko en kera min na demsonu do ala nana ke anga chokroba do tumbe no peut-être la bana so mena Allah so sababa bulo ani den tan pele bona ni na biere ale bana ni kasaraina
Malma ay vidéo in partager. Donc on ɲininkali tɛmɛlen kɔ ka bɔ a fɛ hakilina jumɛn bɛ aw la sisan parce que ne ɲɛ b'a la depuis sɔgɔmada fɛ ne bɛ yan nɔ ɲɛ bɛ musow la u bɛ soli ka na u bɛ ka tobiliw kɛ u bɛ ka jikalamanw d'aw ma vraiment ne b'a dɔn solidarité bɛ Mali la mais bi kɔni ne yɛrɛ sigira kan 100%. Welewelekan jumɛn bɛ e bolo ka fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ɲɛna ni action min talen filɛ nin kan ka condamner à jamais hakilina jumɛn b'e bolo ka fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ɲɛna pour que u ka se k'a dɔn problème réalité min bɛ aw ka dugu yɛrɛ la yɛlɛmani yɛrɛ kɔnɔ. Donc n bɛ fɛ k'i ɲininka o yɔrɔ la welewelekan min b'i bolo i bɛ se ka explication min di o côté la quoi. O ɲininkali diyara n ye. Awɔ. N bɛ se k'a fɔ foyi t'anw ka yɔrɔ la ni an ka ɲɛmɔgɔw tɛ min kalama. A banna. Foyi tɛ Gayi ou bien Yɛlɛmanɛ ni Mali ɲɛmɔgɔw tɛ mun kalama an n'u bɛ baro kɛ su ni tile wa ko ni élection waati sera u bɛ n'an sɛgɛrɛ yan u bɛ taa an sɛgɛrɛ so yen nɔ o tuma ko min b'an da la u b'a dɔn olu yɛrɛ sen b'a la ils sont complices. A banna. Voilà, ils sont complices. Anw ka mɔgɔw minɛra mɔgɔ 11 pendant kalo 2 foyi ma b'a la. Yɛlɛmanɛ. Mɔgɔ 2 ba banna. Hali u n'a ma da u baw so kan. A tɛ tɛmɛ o kan. U ye musow gosi Yɛlɛmanɛ ministre yɛrɛ taara yen nɔ a y'a mɛn foyi ma b'a la. Ka walimuso bugɔ. Walimuso bɛɛ b'a dɔn k'o tɛ kɛ yɔrɔ si. N balima e jɔ n b'i tigɛ nin yɔrɔ la n balima aw yɛrɛ ka nin lamɛn n'a fɔra an balima marakaw siya yɛrɛ an k'o yɛrɛ bɔ a la an balima maliyɛnw bɛna tunga fɛ k'u bɛna fɛn ɲini ka bangebagaw bonya ka denw bonya ka musow sutura bon n'a fɔra olu yɛrɛ kɔfɛ ko wali cɛ wɛrɛ bɛ wuli ko ka bolo kɔrɔta o muso ninnu kama an balimaw a ye nin yɔrɔ jateminɛ dɛ donc ale b'i tɛmɛ ni kuma ye. Mɔgɔ wɛrɛ nɔ tɛ Mamadu Awa nɔ don an ka député nɔ don. Mamadu Awa Gassama. C'est lui qui est en train de semer la haine. Ok. Balawu fɛn fɛn bɛ yen ale kelen bɛ yen nɔ a ye mɔgɔw sɔrɔ a yɛrɛ la sisan ale de kɛra sababu ye ka Yɛlɛmanɛ ci ani minnu tun bɛ siɲɛta la don o don u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo c'est-à-dire Ahamada ni Basiru u ye réunion-ba dɔ kɛ a ma mɛn ko mɔgɔw de b'ale bolo balimaw de b'ale bolo même siraba kan Yɛlɛmanɛ tɛ se ka tagama Mamadu bɛ mɔgɔ bila la u bɛ kɛ i kan o kɛra a ma mɛn Tanbagara donda la u ye an ka mɔgɔw u kɛ n'aw ka k'u gosi k'u jogi ale yɛrɛ ko mɔgɔ 4 dalen bɛ joli la cɛkɔrɔba ka muru ta k'i da mobili kɔrɔ k'a kapinɛ fara o kɛra a preuve b'an bolo a image b'an bolo o yɛrɛ m'anw tɔɔrɔ mɔgɔ minnu b'anw marala yen nɔ ko mun bɛ kɛ an na mako de t'a la u taara dutigiw faga u ka dilan kan ka taa mugu ci mɔgɔw la o kɛra a ma mɛn o a ma mɛn a kuma tɛ fɔ yɔrɔ si. A dun k'a fɔ nin y'a solution dɔ ye dɛ. C'est trop ale y'a kɛ an nana consul la yan sini ni maliyɛn min nana yan sɛbɛn ko la i tɛ sɛbɛn sɔrɔ parce que an nana kun min na n'a ma ɲɛnabɔ an bɛ yan n'a ye mɔgɔ min da i bɛ na an bɛ sigi an bɛ baro kɛ n'an ma bɛn an bɛ yan sini assemblée la Bamako an ka mɔgɔw bɛ taa yen nɔ Yɛlɛmanɛ préfet bɛ baara kɛ yɔrɔ min an ka mɔgɔw ye yen minɛ ni gouvernement mako b'an na u ka manifester u kan ka min k'a ɲɛ u b'o k'a ɲɛ n'o tɛ k'u tɛ tigɛ aw na tuguni han mun kɛra question c'est la première et la dernière saya kɛ ni ko foyi tɛ ni saya tɛ voilà. Vraiment i ka jaabili ninnu a diyara n ye kosɛbɛ bon ne yɛrɛ bɛ e ɲininka sisan déjà komi an b'a kalama passeport ko problème kɛra cogo min na an bɛɛ nana consulat ko ninnu na an bɛ consulat kɔnɔ o kɛra o wagati la alhamdulillah passeport kɔni nɔgɔyara mais aw tɛ consulat kɔnɔ a bɛ consulat da de la c'est vrai que ɲɛ bɛ n balimamusow la o bɛ k'aw dɛmɛ cogo ɲuman bɛɛ lajɛlen na pour ka dumuni ɲumanw dilan ka na ni jikalanw ye ka di aw ma mais aw bɛ kɛnɛma de n balimakɛ an dun bɛɛ bɛ faransi nɛnɛ dɔn kuma tɛ décembre ma donc aw bɛ welewelekan bila fɛnɛ a balimaw ka na aw dɛmɛ ni sigi in na wa ou bien awɔ siya ko t'a la quoi tout simplement. N'i y'a ye an ye yan minɛ awɔ a bɛ degun na dɛ. b'an na ka Mali yebu yira dugu la an y'a kɛ siɲɛ fɔlɔ y'an poussé da an y'a kɛ an nana yan juma don n'an tun bɛnna bi tun t'a sɔrɔ yan mais o ma ko tɛ anw na o ça sert à rien olu bolo anw tɛ fu ye c'est pas n bɛ se k'a fɔ cogo min misi dɔw bɛ nɔnɔ banna an bɛ fɛn fɛn sɔrɔ yan hali n'an ye min tɔmɔ an bɛ taa n'a ye Mali la. mais ne yɛrɛ bolo ni problème min bɛɛ la n'a y'a jateminɛ ne balimakɛ est ce que Mamadu Awa Gassama kelen ka histoire nin ye est ce que an yɛrɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ de ka problème ta nin ya parce que ale de ko fara an maliyɛn denw n'an bɛ tunga fɛ n'an mago tɛ dilan mɔgɔ minnu bɛ an mago tiɲɛ a b'u dégager
bon Bamako yɛrɛ kɔnɔ n'a fɔra an yɛrɛ ka Maliba kɔnɔ dekun bɛ aw maliyɛndenw kan mɔgɔ min sababu ye o dekun ye ale tɛ ka se k'o gɛn ka bɔ aw da la donc e hakilina ye mun ye o yɔrɔ question na parce que là a bɛ k'an kamana gan quoi. C'est bon, il y a beaucoup de complices. A fɔ dɛ il faut que i ka bɛɛ de fɔ. Mahamadou bɛ ka min kɛ u bɛ se ka birifini b'a kan mais Mahamadou bɛ min kɛ olu yɛrɛ b'o ɲɔgɔn kɛ ils sont tous pareils. U b'u kɔlɔn ɲɔgɔn nɔ c'est pourquoi u tɛ se ka birifini b'a la o. Donc ni e ka kuma jateminɛ sa Mali gouvernement kelen bɛ tilannen donc i bɛ déplacer ka taa hali place wɛrɛ la mais toujours o tilan in kɔnɔna la donc cɛkɔrɔbaw da bɛnnen bɛ di baara kelen de la mɔgɔ si tɛ fɛ i da ka bɔ a la sinon c'est vrai Gassama depuis première fois la a ko k'a ye problème minnu kɛ a yɛrɛ kun kan ka bɔ débitaya la mais a bɛ mun ɲini ale bi débitaya la. Ale ko fɔ a bɛ sa mara kɔnɔ de k'a b'anw mara ko hari yɛlɛmani su bɛ mara ale la a o b'an bolo a y'a fɔ de a b'an baw nɛnɛ a b'an faw nɛnɛ foyi tɛ b'a la olu yɛrɛ de bɛ tɛgɛrɛ fɔ a ye o. Ah bon. A o b'an bolo mɔgɔ si tɛ yɛlɛmani n'i ma i ba nɛni kan mɛn ou bien i fa nɛni kan mɛn Mahamadou tɛ silamɛ Mahamadou tɛ hɔrɔn ye Mahamadou tɛ miiri voilà ne ma deli ka Mahamadou tɔgɔ fɔ parce que a man di n t'a fɛ k'a ye mɔgɔ min fɔ a man ɲi alors mɔgɔ de don anw ka association ma sigi Mahamadou kama mais a kɛra sababu ye ka balawu don yɛlɛmani ka balawu don anw ka jɛw bɛɛ kɔnɔ jɛ fɛn fɛn bɛ yɛlɛmani Mahamadou se baara ko fɛn fɛn tiɲɛna ale nɔ bon ne kɔni bɛ mun fɔ ye sisan comme an bɛɛ b'a kalama an balimakɛ Arasa ye an bɛɛ ka droit yira na n'i y'a ye bi ne yɛrɛ bɛ nin ko in na c'est vrai que n bɛ n ka lici la a mɛnna sɔnni CDR ko ka na an bɛɛ b'a kalama ne yɛrɛ bɛ CDR kɔnɔna la bon n'i y'a lajɛ CDR yɛrɛ ka kɛlɛ kunba dɔ ye nin de donc welewelekan jumɛn bɛ e yɛrɛ bolo dekun min filɛ aw kan ka se an balimakɛ Arasa ma parce que c'est vrai n'an bɛ se k'a fɔ bi hali n'a fɔra jamana président yɛrɛ Arasa bɛ se k'a ka baara ɲɛfɔ a ye bi. Donc ministre kuma tɛ député t'a ka baara dɔn ministre t'a ka kuma baara dɔn hali président yɛrɛ je crois que il faut que u ka to ka Arasa wele a k'u ka baara dɔw ɲɛfɔ a ɲɛna quoi tout simplement mais yɛrɛ hakilina ye mun ye nin yɔrɔ in na welewelekan jumɛn b'i da ka fara parce que n b'a dɔn nin video in i bɛ fɛn fɛn fɔ Arasa b'a bɛɛ mɛn donc welewelekan jumɛn b'i da k'a fɔ Arasa ye nin yɔrɔ in na c'est vrai dekun b'aw kan a mɛnna mais tant que ni kisɛ sugu fana kun ma bɔ mɔgɔ caman kun t'aw ka dekun dɔn donc hakilina jumɛn b'i la welewelekan jumɛn b'i la ka fɔ Arasa ci ye nin yɔrɔ in na quoi. Arasa ci a bɛ kɛlɛ min na anw b'o ɲɔgɔn de la an bɛna ko ye kelen de mais seulement o siya kelen t'an ye i ye min kalan i ka baarada de y'o ye. O ye tiɲɛ ye. Anw ta yɛlɛmani niveau de don Mali ta ka bɔ a ma ale ta ye au niveau national c'est pourquoi an ni ale tɛ kelen ye mais a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'a nɔfɛ an tɛ a contrôle nɔfɛ an bɛ tiɲɛ de nɔfɛ. A ka idéologie awɔ. A bɛ ka min baara a bɛ ka min kɛ a taara yɔrɔ o yɔrɔ yɛlɛmanidenw b'a nɔfɛ. Walayi o ye tiɲɛ ye. An bɛ se ka mun kɛ k'a dɛmɛ an b'a dɛmɛ parce que a bɛ ka min fɔ que ça soit direct ou indirect a nafa bɛ n'anw ma. A b'an kan a b'an kan. Ce qui veut dire an t'a dɛmɛ ale ye mais an b'a dɛmɛ an yɛrɛ de ye. Komi ale fana bɛ anw bɛɛ dɛmɛ la cogo min. Sini n'a taara sira fɛ sira min man ɲi a tɛ tugu a kɔ dɛ. Mɔgɔw bɔra ale ɲɛ an y'a ye u bɛ sira ɲuman kan u bɛ sira bila mɔgɔw y'u bila o. I ka yɛrɛ mun ye bɛɛ m'a fɔ kan kelen tigi dɔ wa. N'i y'a ye an girinna i bɛ k'a nɔfɛ a ko k'a bɛ min kɛlɛ o de y'a ko an girinna a nɔfɛ ko corruption mais anw bara hali sini a bɛ yen n'a b'a fɛ k'a kɛlɛ anw y'a daminɛ a ɲɛ abus de pouvoir anw y'o daminɛ i bɛ k'a ɲɛ terrain kan anw b'a kan n'u sera k'an dɛmɛ o don n'u ma se k'an dɛmɛ fɛn fɛn bɛ yɛlɛmani kɛ u b'a dɔn Arasa ka baara a ka di anw ye a bɛ ka min fɔ bɛɛ a ka di Mali bɛɛ mais an bɛ Ala deli a ka to a ka sira nin kan an bɛ ka mɔgɔ minnu bɛ an suɲa an bɛna to an bɛ ko kɛlɛ an b'o dɔrɔn de fɔ a ye. Vraiment i ka kuma ɲana ne balimakɛ parce que n'i yɛrɛ ye ko bɛɛ jateminɛ nin wagati in na ne yɛrɛ Aminata Touré ne hakili bɛ si fɛn kelen ma gouvernement m'an kunna bi bi in na gouvernement malheur de don parce que n'an y'a jateminɛ suguba jenina sisan an balimakɛ maraka caman ka bitigi jenina kɔnɔ dɔw yɛrɛ ko olu ka bitigi 3 de tun b'a bolo fɛn min tiɲɛ n'u ye a ka ca ni 100 millions et quelque bon n'a fɔra Mawurudu tɛmɛra an ye dugawu kɛ Mali ye ka fɛn caman kɛ Mali ye mais Mawurudu kɔfɛ o nana wolo tasuma la ani kisɛ donc an bɛ dugawu jumɛn de sɔrɔ ka kɛ à la fin est ce que anw de don wa
anw yɛrɛ de ka défaut dɔ ou bien jamana ɲɛmɔgɔw de don à la fin Aminata Touré yɛrɛ kamana gannen don a la quoi. Ne kɛ ni bolo jamana ɲɛmɔgɔw de don minnu bɛ an marala olu nɔ don. I bɛ ka min fɔ anw da tɛ se ka don nin bɛɛ la parce que anw ɲɛ yɛlɛmalen ta de. Mun bɛ yɛlɛmana an b'a fɛ k'o fɔ kosɛbɛ ko faranfasiya ka kɛlɛ k'o kan. Mali ta ni ko n bɛ n da don o la n bɛ taa kow dɔ fɔ n bɛ kow dɔ kɛ. O ye tiɲɛ ye. O de kosɔn n tɛ se k'a dɔn Mali ko la. Ça c'est vrai. Mais min bɛ yen olu ka taa mugu ci aw na u ka taa ci nord la. Très bien. Jihadistes bɛ nord la. U ka kɛ Ala kama n'u tɛ se k'an dɛmɛ u k'an to yen. An bɛ balo an bɛ balo. O ye tiɲɛ ye. Voilà. O ye tiɲɛ ye. Hali ni communauté an bolo an bɛ balo an mako t'a la fana. Ok. Vraiment n balimakɛ i yɛrɛ jamu bɔra n kɔnɔ fɔlɔ. I Tarawele vraiment kuma diyara n ye parce que n'i ma ya i bɛ question poser mɔgɔ kun i ka poser mɔgɔ kun mɔgɔ min n'a yɛrɛ bɛ ko in dɔn à 100% donc n'o y'i da don a la vraiment i bɛ nafa caman sɔrɔ a la i ni ce ni baraji an bɛ dugawu de kɛ sisan aw bolo ni nin de y'a solution ye pour que aw dakɔnɔ kuma ka lamɛn parce que bɛɛ bɛ fili ka da i kɔnɔko de kan mɔgɔ dɔw b'a fɔ n ka papier ko bɛna tiɲɛ consulat minɛlen don mais bɛɛ bɛ fili ka da i kɔnɔko de kan degun min b'aw kan bi komi n'a y'aw da don a la k'a ɲɛfɔ donc hali degun bɛ minnu kan nin papier ko nin fɛn ninnu na u bɛ se k'a faamu fɛnɛ kun min don mais an bɛ dugawu kɛ sɔnni ka nin semaine yɛrɛ ta yɔrɔ jan na u ka se ka ɲɛ caman sɔrɔ a ka nin problème na pour que aw bɛ se ka continuer n'a ka baara ye cogo min sinon Faransi tile kelen baara o ka gɛlɛn dɛ surtout ka tile caman ta o la n balimakɛ. Ni y'a sɔrɔ la hali bi aw bɛ taa. an bɛ taa. awɔ. An b'a ɲini an balimaw fɛ sini mɔgɔ si kana na. a tient par plaisir quoi. Olu tagamara an kan n'o tɛ mɔgɔ tɛ tɛ da yɛlɛ. a tɛ yɛlɛ. consulat mɔgɔ si kana na sini i bɛ fɛ k'o de fɔ quoi. kana na parce que an ma fɛn mɛn a tulo la an ma fɛn ye fana. an ka mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ u bɛ kaso la hali bi surɔ u ye mɔgɔ 20 bila mɔgɔw bɛ kaso la mɔgɔw bɛ kaso la minnu minɛra kaso la u sen tun tɛ kɛlɛ la fɔlɔ. u tɛ bɔ kɛsi la dɛ. donc kasolamɔgɔ ninnu est ce que musow tun b'u la. non muso tɛ t'o la mais a bɛɛ ye denmisɛnninw ye. cɛw de don. ah ok d'accord d'accord an bɛ nin kuma bila nin yɔrɔ la vraiment a diyara n ye n ye reçoit vraiment an bɛ dugawu kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka aw ka tɔɔrɔ mɛn pour que u bɛ se ka na cogo min na ka na aw bɔ nin degun na c'est vrai kɛnɛmala si ma nɔgɔn nin wagati in na awɔ c'est normal. yɛlɛmanidenw dɔw bɛ yen nɔ u t'a fɛ k'a dɔn k'an bɛ yan yɛrɛ e mun tɛ bɔ yɛlɛmanin na bon an bɛ yɔrɔ min na bi yɛlɛmani ko yɛrɛ ni fɛn wɛrɛ an b'o bɛɛ bila kɛrɛfɛ parce que an maliyɛn denw ne touché kɛra maliyɛn kelen na bi i touchera maliyɛn den bɛɛ lajɛlen na c'est vrai ne ye Bamakɔ ka ye hali ne tɛ village dɔn mais a tɛ n bali ko n tɛna aw soutenir donc vraiment i ni ce vraiment i Tarawele donc n bɛ n balimaw yira aw la dɔɔni a k'a dɔn hali bi jama bɛ nin yɔrɔ in na yan an falakaw bi yan an kɔrɔkɛw bi yan a bɛ se ka kɛ an denw yɛrɛ ye dɔw ye donc aw yɛrɛ ɲɛ b'u la an balakaw bɛ tobili la depuis 6 heures u bɛ wuli ka mafe dumanw tobi ani cɛkulu donc tant que ni ɲɛma sɔrɔ a ko la k'olu bɛ yan nɔ à jamais donc hakɛto bɛ nin kuma kan n balimakɛ ye kuma minnu fɔ n'a donna mɔgɔ min gasi la ne Aminata Touré n bɛ hakɛto ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ hakɛto b'a kan salalaw Mamadu.